kat nayam pamba ngantan kitele kama chango da nganya kadana atina ina kontinent de sanku e kyano ko nga manga jofi ko ta kudo anna katan takken kite sanku ta ko be sumbu gute ke banga da ber duna hadise nyogo na Abu Hurairah ande hadise ke ko ate Allah farenti khalaqa Allahu al khalqa ate Allah de tege foni ci taga فلما فرغ منه دم باغا دوتا تليفون تاغاندي قامت الرحم سمبو غير اسيجي الله دي سمبو داغا ما كندوخا ما نانا يامولا نصر غونغو نانتا فونغر قالت سمبوتي هذا مقام العيذ بك من القطيع الله نقصنتي مخي كيتا nga kitta laga tangé mourna pour ina makin kutu gam yalla ki kota ke bana ga fe ngata mourna lenkiya ina makin kutu Allah di sumpu danga amamba gaba na yanganda serebe ga nan kutu ninda na kan kutu serebe ga nan choni ninda kaman na kan choni sumpudo Allah date a hankay kingi baka Allah ti di yanganda sere su go sumpun kutu Allah bari tanyal bakkan sere su go sumpun kutu fontando Allah naka Allah bari tanyal bakkan parce que Allah ta gare ko Allah de laydu nyawta Allah de laydu sokin abada laydu choke nga ya do fumbe battenga ke dalla kita angana laydu kini sira nga ma yake magan imma ngade kebe kine laydu ko danga kina antamba Allah kay korni foba aga korna da bari walla angare laydu kebe ka kota ngari ni ankara bakka kane Allah e kala boga tana ga de laydu be ko ma yibirene walla serena fo nga sembe anat no ke laydu ya khenta bakka ko na gampu Allah sembe ga sikalla kan nanti angara laydu be utanta ya khem bagande idan sere sugor sumpun ko tan nara an konta nga nanti Allah di idan na kan ko Allah ka ga do serebe na kan ko tu fo sun tan nga ma ya halike mbana ga fe akhini o ga diga munu sumpun kibare en qore nyan ayuru wante nyane wara e conférence ne tammi de barna kam anti nyemen kaganta o de point ni nyogone asugan direct ko yigati Allah ga fumbe su de bar mo xossa su toxnon xam fu be raga de barna ano waxti ngana kebe kinoya wona ke ngudu bakkay o ga diga munu point ne be ne kam fefna nyani sumpo sonne na man filandi sumpo sonne akite na man alquran no wado faren ci nan no ke ngana dange ayube ni gari yigade sumpon kibaren ko ngodangani asonende ado na kutunde ado fayde be ga sumpo sonna hada mere mendanga duna ado lahar ado sababu ni be ni ga sikki serenga sumpun chonno ado sababu ni be ni ga serende man sababu ni be ni ga sikki serenga sumpun kutu ado sababu ni be ni ga serende man Allah ga sumpun chonno o diga men ngurnu ko akama nukta fana point fana be ga diga munaka makenya sumpun na man e gana to sila o gana sumpu sonne are ben kan wona silatu rahim sila awrena na fo nchoni men ana makuti fini namali may makuti bak sila ngurena kenya rahim sumpu me ha alesil ne rahim ne lenga ya hare nya lenga to ni rahim be man ay haga tandanga ni ando kube ne ga bugul lenga bane be man ay haga mulla en aga mulira ko anda nanti sumpu ngando sere suna a considérer nanti anda so an ko lenga bane ya hare bane anda khasusa kudo na nyonki harando sere nakanga lato mo wanga na simen nanti Allah de ki khidi de nanti ndan ci sumpu bane na ndan ci lenga bane no ma kenga ngam encourager ne anga sumpu anga sonno o hakada idan sumpu mana nakiya ne sumpu sonnen khayma na man nakiya do gana tan na sumpu chon kenya sorobe ne andi na kantin tengena mari ma ko ngandi na ka fosu go ne jemu fosu go ne fosire Allah ga jofande katia aganya matériellement aganya moralement fumbe anyake wala fumbe anyake gante diga me ngene golle nyagen fo sira Allah ga jofande katana jofande katte fo buresu Allah ga bortuna da na hanna borta da na hamma jofay sumpu sonne mana nakiya amma sumpun kutie o gana sumpun kutie ida mane ni fili de kenya ko sumpun kutie ndangan yogoni ti sumpun kutie nia anna ngase siron katamare mu kenya sumpun kutie yogoni khati ay nangase suro katamare mu kempede nangase bonno katamare mu kuti nangase suro katamare mu kuti nangase bonno katamare mu angana diga mo ku filli fay sella ngantini bane na hintaban ku be negati serebe ga nangase suro katamare mu kenya na sumpu kuti awre na idraga nanti fini filli bana no sikandin tono bi mana imman na sumpu choni walla na kutu sarsi kandin tono imma kadu fulan sumpu sonnana walla kadu fulan sumpu kutana ko filano kenya negati na ngase sero katam marem amma filande ni kube negati na ngase fo burenya na amare mo an sumpunga iti fillo bane fede sikwano no fini sikiyana no
parce que haram remme imma annanya wasula li rahma andan chumpunchoni walla annanya sumpukutana walla mba sumpunchoni amma kutu ide musikia idan selgada ye musikia gane keta kede sumpunchoni kede sumpunkutu kema fo dabari ona kebe gama sumpu agama fosire dabari ama fobure dabari ama sumpunchole ama sumpu ama kutu kenga iti ken wara iti kena mukafi alisilina serebe antisro no katan chumpu ma serebe gana goli serebe nga danna me nga danna khempeno anta fo kappa anta fo bakke bi man anken tugandina mukafi ureno tuganda nanya iti serebe anta fo bure yana an chumpu anta fo serebe bran kanu ko kundunya me ko gana diga mbeke fay way nyini sarafano ku gade kebe ko kenya sahantene nanti sumpu kutiene serebe anga misiro kata an chumpu anya ambono kafine ambono katti kenkam walla ambono katti kenkam l'essentiel anga man chumpunchone amare manga misiro katti su bi mana awrenia nanti sumpukutana ya bi mana kenya awreno sumpukute ke ku non xawana tigit kiya parce que kiya yuru antende sir kenga na dangi sumpu sonne akite na manne islam akunda man xako sumpu sonne kite sumpu na soli waraiti sumpu sonne waraiti sumpu solinde soxiyente saredo sorora tuwano nantina sumpuncel wajibi ngeen obligatoire xoanga sali xoanga sumin moxobe sumen ngan kamay moxobe wajibi ngeen sumpun xana ke moxobane alquran ayin li idoko fare ngadi su li idoko bane su gana ñi rina xamene ado lay du ñallin sumpu sonnana ndanga ado gongonde ñallin sumpu kutana ndanga aye be gal alquran aga doko fumbe gere sunna aga doko hadise be gere sunna aga doko aga be ñani ki an xawñana kundon xa pasi sumpu akhibare on xore ñan sumpunga na siro famin ciro famin na tiktime famin na sembe kita kenga nanya societe ka foke akana siro ana tiktime ana sembe kita kembere o ko fonga na sembe man na khanyana o khonno musulmon konno ina kono ya ino doro intaka simene nantina ya dan ta ko nyongo kamay ke kunde ke fini maqasid sharia islami islama ko ngado kebe bata gamule na ya khimbaga gado fini bene ni ya khimbaga ke fini nanti musulmo khadro to khamba ya sar lampunto kana ya sar sembento selagana xaga makata force ngal xa xonnon kamma xonnon na mbax iga ya dan taw no xakamay iga bakka hadina idan fosuga sikoga semben kitta wajibi ñan wana dabar idan sumpu sonna ka fini kenya parce que sumpu ngoma soni no kusu famini mbono famini ngana bono ka fombono ka ngana bono bi mana jamane bi ke boga birano asu lampuna sembente sere parce que sere ro serate do me bani so ganda tangi me anga fanken tangi intérêt personnel idan kube ni gede mere wo xonno ngene gira gerto ko tasu mi gana du foto no xube alquran gada sumpun khibare nga gado ko no xube agabe ñan bayke ayu fil hadisu fil wana dangi parce que gamulo na fumbe ko len agabe ñan allah ko alquran alladhina yufuna bi ahdi allah allah sorobe ni gedi ke allah idu gedi siginti laidu bi mana imanan ka muslima ko laidu be gindo ko mo na sorobe ni gedi siginti wala yanquduna mithaq laidu be gindi na xenta kurjan walladhina yasluna ma amara allah bi an yusala kube ni ngedi nyamar nantina kebe soli ida dabari sumpun ka fina kenya wa yakhshawna rabbahu yikan kama wa yakhafuna su'al hisab yikan le khama chan ko tan korosi bure walladhina sabaru ado kube ni ga sabar ibtigha wajhi rabbihim igada alla dunge nyamurti sabar yeke wa aqamu salati layda sallen ciginde wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya alla gada nabure be kini di nabure de nafaka gundo nafaka bange wa yadrauna bil hasanati sayyi'a angana fobre nyingiya ikunnan tugonte fosrenya ulaika lahum uqba dar allati dunaka ke lagare dunaka ke garde kebe sar iya foni aniya danga kenn manne jannatu adnin ati taxengal jannan kay khuluna irona kenya la kama chankon idraga de kubeni ko sumpu sonna ngaka finiya allah de sumpu sonna na atel aljanna la kama chankota mais ay le kada de contraire ngako ati sorobe ni gedi ke laydu ga gurjana ndiga de kebe ko ina kutu ngedi nyamari nantina kebe soli aga ni sumpu ado fotana ina kutu yi fi dum bonon de nyana nyi yenya ken kama ati ulaika humul khasirun kun kama de yankume la kama chankoda idan serebe ga sumpun chonno aljanna nan daga la kama chankoda be ga sumpun kutu fonta daga ma yakume abana nan daga antal jande kitanta le janda ba kendo ayutana ado hadisana aga be yan kha wana adda fondi wana tu gade nanti angan kawando serebe sumpun chonno wati wajibi nyana kam manna dabari mais haraka mangana nya kafiriya kenta sika a hakke ke ga xenne il faut kana hakke kine haraka na nya kafiriya
aken kafra ke alla da tele kenya konte mbaga de lahara aga tankana asumpu kanna dro adan katele kenya konte mbaganti bane suga alla ga dan kilifinde kebe alla tele trinde kenya alla tankin trindini man ci ga akenga kafra ko amma gan walla paba walla ngaki alla tantiri man ci ga kafra ko anan trinde man est ce que sumpu be ganda na hande sumpu ke soliba est ce que anda droba sele miskin ga est ce que anyi fokine ba est ce que anya korosin ba alla tele trinde ke ana khatin man ci gi anga bartongo din tintu kayna Allah dale wa in jahadaka Allah to wonan ciro katta o sarano ati se lamma dan pabe ganam porsen nanti an tushrika bi ma laysa laka bi ilm annan kafira ko anna filande ko finga kebe se reganta tu barka parlementa langa fo suko fa landa fo ko fe kebe se reganta tu Allah ti gana ken ko da fala tu ta'ahuma makhibatu ken kamma lakin wa sahibuhuma fi dunya ma'ruf andina mbire do me bire mo ko e haqqan nakiniya Allah de ko alquran no hadithu be gari khadi igad keme yako agabe nyani wara ya hadithu fil mewt hadithu fanyan Abdurrahman ibn Auf hadithani hadith al-qudsiyan ata Allah ti id sumpun taga ida tokhonga ida bokh baki meto Allah to rahman sumpun toronya rahim do rahman yusu subhana mana ban ati nda tokhom bak mbokh bakin tokhonya ndekinay serebe gana asoli ninda kaman nakhancoli ebe gana akutu ninda kaman nakhankutu hadith filandi Abdullah ibn Salam yahudi nyanya aga Madina ati faare nga farogo na li Madina hada ma ko ci wurnu katta yigatine qadima Muhammadun qadima rasulullah qadima Allah faare soro nga wurnu faare nga yank no be gatele faare pay ati kembri xayi tamarinte idi golle nga me yahudi nyan alkitab ganko yan tawra nyanki max Allah da fogo be ko annabi ñi mun xibare tawra ndoko ati nti ndugun xana ndaga nandaga ke sere nandaga fay mi nga tagu man ci wallay ati ngari Muhammad ngada yeso ke fay ngada fay ala bi nanga nante ke yeso fa de garanta yeso ke ga fofo ko nana tongu nyakon anta gare kon ay le ñaan xade fofu na fana be ngad muge agade ko ati manne ati ya ayuhan nas hadam remu afshu salama xade kuñi den cank mena xa ando sere nga naga manga na kuñi ana asondo menna parce que ando sere nga naga manga na danga assalamu alaykum awren man anga na kay gunna no ando sere nga gemata na assalamu alaykum awren ma hakano toranta gilli ga garin katang assalamu alaykum awren kiya bi manan ki lun taxuna nanti kede ke fati killi max sakana ke fati sarkalla na ke fati fotan me ando sere nga gemme gunne no xari xa ma ga jofen me ama safanda man kunya amma kuny anga na danga nampalle fayni an nampalle fayni ne ando sere nga watanda assalamu alaykum anga dangi rek andam palle koy idan farent khado kuyinde nga bont khana miskina ndo fuqaru khani yiganti khana buren kini na yiga Allah ga nabure kebe kini khay wuklaw ni nyana khay représentant ni nyana khay banno représentant ni nyana khay fonta xamax na bure kin ki Allah nyafon ndakali fi xana khana kini miskina ni kubeni dépasse nginga ndak na bure kini khana khani dépasse nyakini khaga na kini falilal hamra khanne mbar haga makini la har ko da mi ngir hatrit faare ndiga me kempalati wasilu al arhamakum khar khasumpunu nga khadi soni kada khasumpunu jon khama khasumpu kotu har gana ye kafir mare me nyaga ma asumpu choli wasallu bil layli wan nas niyam khanchali wurono ko dimme be soronga saqiga khankane tadkhulul janna khanda kenya khanaro al janna bisalam kisiye kamma bimana al janna royebe yanga kadaga masawa tora ga masawa Abdullah ibn Salam atu fofona so ngado mu Muhammad gado ko ndeke diga memuge idan faare ndigam pon sumpo sonnanke fini yay ke hadise be gado ko kundu wacca Tirmidhi de ko Ibn Majah de ko Sheikh Nasiruddin al-Albani silsilatu sahiha de ko no nat hadise hantenyen hadise tan khayno nga wana ken ka fe filandi hadise ke Jabir ibn Abdullah andako ati kota nyogo oga takhunu oga masalanga fare mbugu i khoje ngari kato fare miside nda akagu mun kompo isu melinto nyaneme atari kato ya agrade mano kat ya ma'ashar muslimin muslimo jama ittaqullah hakanallah wasilu arhamakum khad khasum puntol fa innahu laysa min thawabin asra min silat rahm at golle sunte serenga dabar batiyen golle serenga dabar abaraje nga jono nalle katanga ga sumpu mbak
aga sumpum bak iyakum wal baghi ndaka gongo xana ya dan taxu ngar sere ma ya da sere dan fa innahu laysa min uquba asra min uqubati al baghi xana tu nanti yangan katan tay yangan kada be a jofe nga kuteen tay yangan kata nga jona nan jofe kata kutana nga aga ya dan taxu mbak iyakum ndaka gongo wa uququl walidin khamma khasaranu kuta khanibut fa inna rihal janna ati al janna kane yujadu min masirati alf amin wujuna sine trende agana to wanda al janna kene nga xenang wallahi farentin kun talla la yajidu haaqun ibega di sara non kuta anga dan ciara anga dan di sumpun kutu al janna kene nga tamuk wala qati rahim sumpu kuta nan al janna kene muk wala shaykhun zani amadi jena na kundu la anga na xey fonnan xew ngati anga na jeni anga na tuba Allah na yam pamba parce que loju do nga mbakalla gati ne ngeme na fonnan xew kes fonnan xew nsembe nyampunga lemina ko nyampunga sembe ka deme ba nyinten qura manga sage ke da Allah ga ta tre manga de fo ko duma anga du sembe ni tay anna ile nyane jena na ken kam Allah ti atinti am ne ken mbaka abadan parce que wala fo ni ngat ma tay an ken xalen na ken ni ñonki li mu ya debre ki ali ngene debre anyi me halalu ko be ne ga makan ka Allah ta fo bakki maxay anna ile kada nagira na dag jeni ken kam Allah na yam pa maxay la Allah ta hara al janna kene anna harame antum o jarin izarahu khuyala ado serebe du ko inta golle so anga nyanda ya du ko inta ko nya anga na nafre na fande ya du ko inta ko anga na to sankande ya du ko inta ko na de kadu fulan menta anga de fosu nya du ko inta ko nya an ko nga parce que du ko inta ko nya na shirk al ashar Allah faare njabi ati Allah ti serebe ga kundo serebe ga du ko inte al janna kene nganta mu kula khema chankota qati'at rahmana tunanti sumpu kutte akafini junubu khoronya yani junubu no yogo gati junubu laman kunga angani de bar haranga mo tubi Allah ra yampana mbak aga no gati ni nawtu farlancale kat farlancale nga de junubu be ni Allah na yampam mbak nawtu sun qaso nawdu hiju kat hiju mais kunu junubu laman amma junubu khoro angani e fokan nan tube nan Allah ngade ke junubu nyanga tube nda dur sa kat ngan nan yampi mbak ta xame de bar Allah kembira Allah na kat yampana mbak sumpu kuta kafinu kunya angana ya Allah ta yampana mbak mangan tube ay ko srakalle ay ko jeniye ay ko faye ay ko dolmine ay ko ya harebe gene ya harin tangante akilu ngante tele do fofo anta bakay batte annari siga kama natanke ne jena na ada ko haratu ni gafumbe kon ina kenya khil qadf al muhsanat ya harebe tangante gena qadf nat jena na nyen wa tawalli yawm zahf wala muslimun do kafir ngaga jang ko tabanke nampal ko annawru kuku nu junubu khoro nya ngini nya mangan tube na dursa katalla sumpun ko ten ka fin kenya Allah da mabe en joga kamma nanti sumpukutana leka man chankota nga kumemba na adangan imam qurtubi ado koy tafsir nanti sumpun chonne awajiban na asusu anga makama seredo sere me kuta nanti sumpun kuti ahramun tenyen asusu anga makama seredo sere me kuta kan khaganta ko nga sumpun chonne o talesil na wajib obligatoire ko farda mo kha wakati ay nyanga na bak farda ko ananya mustahab bi mana igada khananda nga kenkite na man akitene anga kebe sumpun chonno aha junga de kebe trindi adan kembe ga sumpun chonno an kembe ngere kebe nyanganda ngani ado anga sumpu ke sonno tikebe o nyangana yin nokko bana bu wajiban na hu ananya fotan na sumpu na solitina bure na bure ngoto na kini ayan obligatoire an kamay dimbe be selega nanyi banna nyana foama amare miskine banga kawandi sumpun chonno fonti ma hay kembire anganati nan daga kunya anganati nan tawe anya khaninya anganati nan tawe asuno ninya kusunu sumpu sonnya kuranta ngaji banna ko devar kebe ganka ma kham madama al halaga na bure ya trindi fokana na bure ya kide kudo ki Allah na wasan trindi amare miskina nanti nan choy kataya nanti assalamu alaikum are mo ngana xey na daga tawe futu katte na ngeen na daga tawe siyinde na ngeen na daga tawe nga telephone nga xibaru trindini la madama miskina nyaga nan ken banna keran tan kanne mbari anga daga Allah no kanantira Allah na tira nyanta daga na ker an tu ahaju nga kebe ahaju na bure man na jaga na bure kini idan mare miskina nanda sumpuncholi ayanti na bure na bure nyakinde ana demante kenya selagaranya agaranya mare banna ba anke na banna wajibe en khana sumpuncholi
ban sumpu solante miskina ko do banna ko be kembira nakka do ko bo nabure na kinay mustahab ila khana danga na de barasirenyan anga ma de bare fontang kembira an ken devar wajib kebe gana kam wajibi kenna nanda na kan soliti fotana parce que ma hata ge kat nabre na cross na khibarun cross na dema ado sere gana nyime anna tongu ko de ibe gana baxay anna ka fay agana be khibe anna ka fay khanka pay mendu anna tinanga anta tongu kam de ngakh anga kebe kama wara tongu tamma demande nekia idan ndokunyogo na serende mati fo gamaya nabure kenya nyana wajibi kenna kanga agana dimme kebe hogo ko mo gana nyamare miskine gana agana nyamare mbeke bangan kawa sumpuncho gana nyi fo gamba banna nyagen kembere keta ande waranga ne kebe kenya anna fotana de branna sumpuncho tinabure kembere kenya mustahabi de khananda anga de bre asriyan anga ma de bre ka fofon tanga foto fon tanga kembere e o e famu na natija ko ga sumpuncho loti fini beni ayo ko waxtu ay nyana wajib anna sumpuncho taya ayo ko fo wala fo bane ke yimede aranya nando yo gana wajiban na kenya de bre ando yo gana hananya mustahabi de khananda na de bre am na bure na sumpuncho tay gananya mare miskina wajibi nyen gananya mare mbanna mustahab ananya hanna burbane kiyan idan a dépendre man kamma angando kebe sumpuncho no al halanga de kebe miskina ko ndo banna ko anan kenye moyeni be ni gamma ha kembirana wana kata tunu nanti man khanan kamma wajibi angan khawa de berne anga sumpuncho no tay ana allah ko alquran allah dali li yunfiq zu sa'ati min sa'atihi allati igada yuruye nya ibe dangani igada yuruye be nya ibe langa nafakande bare nafakande be adon yuruye ke gatale dome o man qudira alayhi rizqu falyunfiq mimma ataahu allah igada serebe arsa igada bitande an kana nafakande bare nafakande be adan ka kitay lamane ke gatale dome la yukallifu allah nafsan illa ma ata ima sere kilifinde nantanna fokini kebe gama yi ke fina gade kinanga ifina nan kunu ina tan kana soron ko kembe ati sayajalu allah ba'd usrin yusra an kembe folomane nyaga mbagati an ka folomane ke ado nafande be gatale do man ni dene do me atha ira nyana banda y khumba ne gana nya banda kembira ngir ken classe an caage classe be ban il faut kan nan fang an na yurwande kuda dan kite ken daga do me akhini sele gana nyi anga kebe anganda na kan chonne sele gana nyi al halanga na bure nya trit nan tan nana bu ban miskina nya me wodi nyamba ne takfina mare mu be ne gan khawida na kan chol banno tan nino e ha gan khawada beren kembere na bure na fa awajiban ko xale nanyan obligatoire sere dagan tinta nan ko do banno kus kenyan obligatoire akenna na bure nyaden kutu ko gana na bure den wajibi fa ikamma ira na bure den ira ya isum punchono to fota na gama ya na bure mais an kembe da tinta ngana nan ko do kutugo alla da na bure ken fa dañ nga nyaka ma wajibi anna na xal sum punchol tike sele gana nyi dimbe kebe ga nga ngaji binde bar amman de varande bar ambara khutunga na khundangut khutungana khu naburen kanuye ambaran naburen kinnay serebe gam batte tintoe kembere devare kebe gam kama naburen nafande ayille kata kama an kawani khallekin kutu kubeni ga falle e ha khalle nyana mustahab yide khani de gana de barasre yiga ma de baraka ko fonti akhini oti gelibra wadame ammaren tinto anne ina fakanne isum punjul koni khanu kummaren tinto koni khan ngar maren tinto go maren tinto kun koni khan ku maren tinto fo kona ku nyato maren tinto ku iti sorobe ne o gati ono di na khanchol ina groupe ni sikia groupe bane ke rahmun amma sumpu logonte yanan dina kha sumpu logonte yanan dina kha ken man o khuwatul islam ma ko nga kha Allah da innamal mu'minuna ikhwa Allah tu mu'min na akhininya at mu'minin suna akhinya medangan idan akhahu muslima hu ngakhahu nyanando muslimen suna il faut kan nando muslimen suna khanchol makakut mais ando muslimo ku sumpulo go serebe dambe tanda na muslima ko mbana khanaka annanda na khanchol men anga islama ko kebe kamma aga kamma
maka giri islam ko kama parce que anga giri islam ko kama bana fana anda jamba filanda anda sembe lokondi sikandi anda dina nga anda dina chabote ay hanga ko ni sorongo nanti dina ki nyaano ko nyanda wori amanya ya kenya ni nga gire nga war maka ganda bar anga akaw kebe gandina anga dina ke kama continuer dina ke kama asumpo solla na kenya kenna bane filandi anni dema musulmo nga sigino ko sandi dema andi dema sikandi anna khudun khullahu dega men ko ngida naktandi antora na ma jofe muslime idan alla de kiyamur sumpu logon te ngando srobe ni nakanga angan khaw sumpu ke sonno mo be aya fay kebe o gira ko kundu wacc certaine khayno nga sumpu tintenya nan dina kha me khandi te dina aranya na madam pa baranya na ngafini anna kawan andina kha nchollo khaganta ko muslimo fe kafirin yani anna dina kha nchollo mendu anna dina kha ncholi anna ciro kat miskine ne gena foga mba handa kiniya igana kira na rek njumiya sune gana ranna anna kefi anna ciro mbaganti nyakhale gana ranna kefi anna nyakhale mbangan mais maki nyamme jangu nan ciro katesre adun nan nyamme jange ifat bane Allah do ko bananti wona maka me nga ko nyaaro do kafir khamati o maka ciro kate dimbe kebe keta selegana ya kafir kam amare me yagan kenya allati لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين مؤمن مخا سرتنا سربك فد مؤمن كافر نا كينيا دودا من جانغ اندا باكاندا الله اندا يانو غوندال لما ان مؤمن غير الله سر مخ كين دبري ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء بيغنا كينيا كي الله يبارين تيان باكان يبارين تيان باكان خانا دي سروبيني كدا خonna kunto dina ka fotna ndo na ne isumpungo na asoli Allah de ken qala da la yanhakumullahu an alladhina lam yuqatilukum fi din kafir mare mu bene ga xamax iki Allah ma xaka ba xanan ci ro katya anani e ma xaga ja hadinan kamma ولم يخرجوكم من دياركم إما خاطر بك حكاني هم مكان كونغر فارندي إسحابن قد مغبه الله تي ما حكبا أن تبروهم خنان شلو كات وتقسطوا إليهم خنان تلون تاو كات خني حق كنيا إن الله يحب المقسطين الله تي كي الله إن تلون تيامل إنما ينهاكم الله عن الذين يقاتلونكم إنما كوبين غير حاجة انت خنا خدو كنيا نخان كوت وأخرجوكم من دياركم إذا خبا حكاني ولا وظاهروا على إخراجكم سروبين غير خبا يكفيكم ونخاجا نخبا ira hakka ko anta wallawhum khana kunya bisal mo khaniya men jangu khaniya golya lemo ira hakka ba kenya o man yata wallahum ate sene be gana kunya do nga bisal lemma fa ulaika humuz zalimun kun kuma di mandi du to nyong ngol lengol idan amare maga na nya kafir madama aga manga jaddo andi na mbatte ama fobre ko yanga sumpunya nan dana ha sumpu kesol inama Allah man trindi sumpu solen kangati deme waga danga jannante manganda aga danga jaddan dina mbatten na soro inan kafi nanti yam bagande hakkani ya habagande haddina yo kembirani keta yanga hadanga na gajallem ka ko ben gajange ganta khadina kanga la noni sikandi nyani keta yani sumpu khare kharante ngando kebe bi mana kebe sare sumpu ngandana kha diga men ke akamma sare sumpu ngandana kha igata mabangya ba walli igata mpaba bangya anni haqqun kiniya kun haqqun man jomo ku filibe no giri ko haqqu be ni kundang imeni kudanga fotana kudanga ganta kuturu ndanga ken man aga na nafqa aga na al halan kuros aga na mbahumungbe aga na khususan waqt ba ga hatta gina sorongal ana nyakhale ngati sunay ngati anna anangal feranta andake yadba lakin ko do nan kan de ke sumpo ha harbi khade o makinye o kan kawa précisément mo woki o di sumpo ngando sere sare sumpo ngando sere be naka yada khadi to anon ciga kamanna agogo to sri ida fini dan tantoko yogoni ti ko do na to nanti anke mare me wajibi nyana nanda sumpo tol ahramu te nanda asumpo kutu itono wututi kankara itono wututi yokunkara nya ona ututi hunkaranya bimana seresu anda ke khay mufile banenga na nyay go banenga ya hare aga haramin khana meyi khi itan chumpun na kenya kenno ko ni keta amma ampaba amma ma ada faba ampaba ma ada faba ak sega mo xomo amma ma ampaba faba ak sega mo xomo madam yi gano kembi rek do nari katrem allemu inyaaji gu nyaay xara do kun xare mo ando kurata me xina abadan andirata me xina abadan
idan ko anan chumpu wona de kat akhini o ganata akhino kusu kebe anda ga sahe fabe walla ndai fabe bana walla ndai sahe bana kuku ndo an chumpu ga nyaayu ga nyaay xaru an chumpu nya ire mu an chumpu parce que Allah ta nga xi gol leñu xare ñi Allah ta nga xi xare leñu xare ñi ya kun kara kembire ke wonari kisime kingu no koni kisime go soro beni sar fabu tugunu o na fabu tugunu wono ko no kundu ngame sere ben khoram pa bas am bene gede ko bene gede daniti ko bene gede danti ya kun kara yiga de sumpun danti ya kun kara itanda mbay fo xana mena xan col ha e gananda mbay kaf me kine te ngannaro xana futi idan ken sumpu na kutu ahramun tenyana fo sugo jofande katta harame aka haramun tenyana kene faare nga di sere maga sere di bay kafme sere maga sere di matuguna kafme ite kha kure mu faare mako nat sere magi kafme Allah sere di kawle nya xare kap ya xare Allah di kawle nya xare kap me yoku Allah ya di ibay le nya xare kap me yoku Allah di matuguna le nya xare kap me yoku Allah di kawle nya xare kap me yoku parce que kukundu ama harami islam ko way meantino won tay parce que yoku ngana bono kusu arinu sumpon kha bono de wana dolato ba kha islam ko kara haramu tawi iti kundeli len nakiya iti dalil nakiya nanti bayeni kudo fabutukuno kudo kawni kudo sakatukuno kunya nan chumpo kha ira mum patan chumpo ko be ne gada sumpunda ni do xeña bange donc kilebe agane kille valable unte kunti seresu sumpungandana ha seresu sumpungandana ha kenganya anda e mexen walla ndante mexen kenganya andara e mexen walla ndarata mexin ag khoro mo ko sumpu ke go khoro mo ko mo an sumpu yana su wajibi yana nandi ina kan choli annam ma kan dina kan kutu ku be ni ga de saka tugu ne ga de bagande ta fana ko ko mo be il khonna ko su ma hay kattoya fobre sunte o gada nyanga ya gan kaw ballo itikenga gamanya miskina nyani Allah re adanya banna bi mana kengo awre lo jurun tamax sere ba ngay miskina aga nya banna est ce kan nan kaw bonno katte awre lo jurun tamax gan kaw bonno katto aga tinti jakka bagandi amma Khalid ibn Walid at Khalid khabqa Khalid ya Khalid nabre suga Khalid ma hadanya waqfu ya da sura Allah killenya godo ba anat Khalid Kafo, Khalid Gawalu, Khalid Bundango, Khalid Dabani Benaga, Nani Gaga Setia, Ada Sunya Wakfunya di Allah Kille. Serebege di Nabren sur Allah Kille, Am Khutungara ni Nabrelo Allah Kille. Angana Kentin Jaka 2,50. Kenga Balla Ken Jaka Bagandima. Antabal? Amma Abbas, at Abbas Ken Pab to Nekebango Kokundu, at Abbas ya Tambon Noya. Ati o haju ke khalis to maka ndoko Abbas danti ayri jakana bagandi sineri jakana baganti ani kininga baano haju nyan atari sino fili jakade ke nyakinoy on man mu am hay ida to no ndo utera nanti jagasere laya sineri jakam bagandi yirki parce que farende debe Allah sineri jakam bagandi yirki angana bagana ngada buguna bure ke be sel na bure ke ga jofe sinire kundunya fo mo ka fe fo mo baga anta jakka bagani sel fo gana ka fe fonne ke be ke fa anda ke jakka bagani sel fo gana bagay ke a jakka ke hakke ke nyanga ndanga sadaqa Allah di sere golle bonoti kempalle Allah farente Omar da ate ya Omar ibn al-Khattab ash'urta anda tuba anna amma ar-rajul nanti serem pab tuguna sinu abi ada fa subhanahu bani serem pab tugunne anda pab suwana bani angan kaw fo sunya nan pab dan nan kaw nan pab tuguna da angan kawa dore sunya nan am pab dan nan kaw nan angan kawa solo mo hosu angan kawa am pab tuguna khalle angan ta kawa nan pab tuguna mo de angan kawa nan am pab tuguna hasu mena ke ko def man awdeni ya Omar gari nan ni kudi gam ko nda Abbas bara jakka magane am ni mo faare mama parce que pab tuguna idan faale no ko nanti safa tugunde ne safiya faabu tugunde ne sabiya même mo khoni faabu tugunde kebe faabu tugunde kege de remube ne sara anga tin mpabu do ke yana saxe faabu walli yana sara kelle mo ragat no kunta kafini sumpungando sere benaha waranta kemut donc kille bane kebe go ko sasa kenya sumpungando sere na sere suna kanga ona kenya wutu o konte kille fana kege de soro beni bagandi kille filani de soro beni bagandi asu suro fabutugo ne le mullo fabutugo ne lo ire mullo bayni lo ire mullo sagatugo ne lo ire mullo kawni lo ire mullo
sahe faba aro aga bugu soro ben asusuro le nyaxaru ire mullo ga dañu sara fono ngadi ba le nyaxaru le mullo isusuna ancumpunya ko le ñugul le mu nga ya sumpu mo be akhi yugu ile ñugu ndey le nyaxaru ta asusuro akhi yaxaru ile ñugul le nyaxaru asusuro dan sumpu nga do sere suna xanga wajibi ñana andana xanga anna soni ku ga de ke digambe ko ca ti sumpulate mbano kun sumpulate nya igata ke fini sumpunya ite preuve be go maha kenne ita Allah fare hadisi yo Allah fare ti innakum sataftahuna ardan yuzkaru fiha alqirat ata khairin debuuni khairin debewuni debe kay xencende fon to qirat aga na ñi yo ga ñi ya xencene 175 mètres carrés kenyan qirat aga na yoga kange nya xencene ñen ko funcu barakato sikki iga kebe xencene kange kenya to qirat mais ken xencene di fo ñi min añi misran ko ñama farende khayri ni ñi ñewuñi e xencende fo na qiratinya xaga na nonguñi xana me ñamere fisron taxu nya kat kuncoro xana tunata garanti ñaan satti laydu ñano odina xana tunata sumpu ñano odina mais faren ko re kat man sumpu yere akore kat hajar and ismail sa hajar gir misra tumbar le meñani misra tun kanyo gonga de ibrahim alayhi salatu wassalam ade ismail sa adangen arabo xabu ismaila idan kencum pu kenna lat ado faren de bak ibrahim alayhi salatu wassalam ko xanda sare marial qibtiya agri misra idan ke xanda dambila tenya ida faren ngere ke ko nanti dambe nyano odo misran ko nakhan aka dambe ke lesli ngiri gelli ibrahim waxti nya bi mana ke ngure la sumpu ngando sere sunaka anya sumpulata anya sumpu tinta susuna ndoko ke diga me sahanten ke diga me sahando ga xawa tele do ke abatte wana wase fo to na fo wara wana magada goro fumbe alla lingu gefe khaganta ko sumpunga yiro mo priorité nga yogoni khade yana kane ido ko nanti abu hurada hadise nanti sere yogori kata Allah fare ndangen ko khani ngang kaw sirono katte nan koto soron kutu fare dang amma atado ko ata tampaba tana kata ne naga da faben ko kempa lati summa adana ken dange bale gantinte me mo be kenyane imam an-nawawi adoko fi sharh muslim ati o kapalle mo agen shafi'on ko ido ko nanti serebe ge mérite wonan ciro katte yiga me batta mo be kenne amana kane amma gana dangi am paba na bat am paba gana dangi an kismani dam mamani yana bat ku gana dangi la afan amma na kane amma gana dangi am paba bat am paba gana dangi an kismani adam mamani ku gana dangi alle munyani bat ku gana danga ngakhini nga bat ku gana dangi keta fabu tukunnu bayeni saaka tugunnu ado kundi iram mu igan tinte me mo be kedam pabe saake faabe kedam pabe saake banen ta faabe igan tinte me mo be priorité ni maxay kundu khasunan chumpu no nya angan kawani su cross angan kawandi ina anit andi na kan cironti anda maxu mugan nan andi na kan cironti wa hakada kembere keta wanari nukta finlandi wala nukta naqtandi yani keta hadisu bene gira alquran gira sumpun kibaren ko hadisu beni gari farin tuna gari sumpun kibaro gado ayu beni gari nta diga menjulo parce que ngada ay fono ku beni ko na tokoti kulliya na koyo na sumbu sonden wajibinya ku habe ni ngamul ni ko ku hare na koyo yanga kada be gado sumpu ku tembata do nema be do sumpu sonden batte ha ayu ko presque bane nyani lay wala ku do na killende fondi parce que conférence ga ma joppe waxti nga araw nyana waxti nga rega no na ñoma daga ndok yok gantanga hadith bane konta ke hadith Jubair ibn Mut'im andako atira Allah farmu Allah farenti la yadkhulu janna qati' ati sumpu ko tan tron al janna sumpu ko dana haram tan ma hanal al janna ke bana wose fumbe igado ko hadith ngado ko wala ay ngado ko sumpu ko tan kibare ke ngana dangi wonari ke do sumpu o tan na sumpu soli anna soloti man ora na bure ko do fini yogo ko me ka adeta yo fay ke kenya kon sasa nan tere katamare mangate la kuñ selanga na yanga debe a hayde ba ganari anna bismillah na yankanga ankanga anna al halin anni cross na burega maka anna kinay miskina ngeni banangeni asusumbana na bureke banga kinay jakkanya na walla nyima na burunde lenyen asumbana bana faare ko nanti as-sadaqatu ala al-miskin sadaqa angana sadaqa kin miskina atoyan sadaqa wa ala
ذي الرحم خانا كني سربي دامبي غاندا خانا صدقه وصله تخني في اللانه صدقه نياني سمبو سونن نيان صدقه نيان سمبو سونن نيان كيغانا دانغي سمبو سونن اي كفيني سمبو سونن وغا سمبو سونن تفيني بيني ان سمبو غانو كوبيني الله سر سو يانكاندي يانكا دينغرا الله غدا سر سو سيغي دينغرا بنا يانكاندو الله غدا بي خور غدا درجه كني ماغتي تي انغا سوخيني ولا nga hasida ko ngante drono ken kamma wala dana bure yakine na bure tankemma wala to ko ne to ko tamma la annasere su yankande yanka dingira nyakhali yega nari ay naka yega nari katay anna ka fay nyakhali yeke yahu wala sinde wala a duguta kharanya do golle kita a nyakhali yeke be aga de kita anna an kana nyakhali mbagande nanti ndan fu ka fi nyakhali yeke a nyangari nanda ga takuno wala nga telephone wala nga lettre khane wala nga fare khayne suno gana kita anna ko en nantanda sukini akfi sunoke musiba kalle wala fotana gananya anna simmande nantana cabari soronga be ni gana sabre musobe gi kan le khama chan ko tanga anna cune mbangande nantan cuno ka fine agana woti anna daga kunyi agana kara anna asamba khanga anna botu me gandaga abulu agana kri occasion gana ma agana kra nan daga anyumi agana kra nan daga anyumi maka bante magana ilo juru gananya serenga nan kre invitation nantal anna le anga daga tinan na khiya an condo men na labe kata ngi men na labe hasida ko maka nyanga maka katte basen ko na ko maka nyanga maka katte anna an cumpu ke anni na kan cironde sele gana soro gana fitna gi na hanga anna tre ina hanga anni na hanga na cironde anni isimmo yo anni tinto de katte me relation be ni gina hay bono anna fanka ma relation ko wancage yiga nyi mo be ganni anna duangi dang ngasi manake sere suray allah ki na burenti mak nga cumpu sonno tay ndi mare mu me xala ci ko kuntam mak fi gana ranga anni khiri inari tawe sela gana nya anke ngana tuana ikunga mahara srobe ne ga mahara anni anna kande enki anni khiri kata kande anni nya ban nantina fi sirenya anni ka ban nantina fi buron tono xanno ko no diga mo be aganta fo wala ndani andina ha xanna le kata srenga islam ko horo na le kata srenga nantina kata fulana kiade branga ma kede ber kafri nya na krante le janna ba antele janna ba kata fulana anga man kitulaga muslime fa anga na krante le janna ba ana ke ko serena atina se laga na kitro e jagi joro dal jando sun tele janda ba tentin kitulaga tanke aga madungi kitulaga na ke mabara anyanda barant ke njunu bu ngandal lan Allah telantin ndey idraanga na xayan cumpun kil kat dina anne khir khirindi mo hobe aganti sondo mo bono dina katanga aganti fallo koyna ngi khil kat kebe na sumpun toni fayde gabe gabe da batte ay gelu kum duna ay ayo dunan kibare ngal ay wala haran kibar ay gilli ya fare ngadi sendo ko nanti lekhe man chan ko tanga hada mar mo ngana khanyiri ni katta krosie mbara sere su anga an cumpu alla la sumpun tanga na hada mremme sumpu ke angara nan kana gan giden maganda gan ciginda alla jo ana shede nan da alla ke da ganyi duna din choli wala alla ke ganyi duna ma fofo nyaga ma yanin kutuban lanketi nyana ma gin kutu idan na sumpu njoro mun da fanga da parce que ay tele shedan da lekhe man chan ko ta na kutu toranga parce que tele shedan kam ma lekhe man chan ko ta hadise yono kenga ishaq ibn sa'id ando ko nanti ifaba do ko ngene nanti abdullah ibn abbas no qati sere wori katoya abdullah tanga man anta ko hanan adido abdullah ibn abbas dambe ko dambe la tanyi ma khado ko maga ko enen nanti dambe ngi dana abdullah di xanne nyankande dan agrina ci gina doro en kempa la man ko at allah farid ihfazu ansabakum kada khaddam bun tanga tasilu arhamakum dambe ngado sere na angato ankata dambe ankata asumpun chonomen il faut kan na to nanti fo indo ken ganna kata asumpun anna kata son fa innahu la bu'da li rahmin idha qarubat wa in kanat ba'ida ade sumpul lante la tono se le gana tinto de titwahu har gana sumpu ke la te nya gana sumpu na ando sere ka la to mo anga do tunanti sumpu nganda na ken sumpu ver sumpulate atoma do sumpu tinte sumpu ngana yando sere na aga tinto mo anga to tunanta sumpu nganda na kenya na nga sarlate ni idan sumpu ngando sere sunaka drota na sumpu anna khara anna katap na di sumpu ngendo kenaka wala sumpu tindo kenaka kenga na dangi wona to wad nanti sumpu sonne faare ngado ko mo alayhi salatu wasalam atana fokka pasere ngarsa ana fokka fa ngui aya ngui ngilo ndini ay fokka pa angarsa he kenya na ti من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه إبه غنا خنو إن أنغر سخ نيروان الله نغر سخ نيروان ولا نغوي غنا جيلون دا نكال ليلاندي أن نشومبون أن نسول غانتاو كي ديغا مي مان ني فيلي أندا ما فنا نياني
angan ibe gana sumpunchen an wi ke ga da fo mo ko malla ga barake lay alla ga fini ya khim bagandini ana yogo wi na gilo akamalla ta kemme ya khim bagandi walla wurani ba wi na gilo bana Allah ga kebetu malaika Allah ga kebetu malaika non ta sutu Allah no fatu ni malaika no me fo ay mabani afoni Allah ra ya hada mere men wi ara kin kat fulana bire kat tankare ge sinia malaika as ada ke ci lawhil mahfuz wala malaika no ne kenya to kebe safantangi mais Allah ke nyima to waxu noxo abire kat tankare ge sinia khase la ga ni sum puncoli su nga tanji kapa makana daga tancege c'est la ga mi sum puncol khakuma akala tankare ge sinia donc tankare ge sinia ngana timme c'est la ga di sum puncol ga makara foka fa wi malaika nun kun da nanya Allah ke mbanga fo mako ka malaika nun kun to foka fa wi ina il faut kapeke nanti wi nanti sumpu sonne ay foka po wi ay foka par saxe amana nekia kenga na dangi ko do na wase ona to akhine oga fofo no ngolenki oga birene fofo no ngolenki oko fo ke no ko miskina ado barake nabre barake gante barakente nabre watu ngobe watu bene docteur nga ko ni jar lampuye na ñille falle o gata tele kane asusu sababu ngiri kuteenya asusu sababu ngiri sumpu kuteenya Allah ta bakasre anna akhini fil war shaqiqan pilli inte gene ñoko medang ana yi xana saxi fabe finga kena dingira go mudu sax ma bani so anga nete nan kapalle man nan kara an qada na saxi fabe Allah ya xenwa yo fayni ken kamma khato xana jëm ki dal la ma men o kati jëm ki dal la ma men anga xiñane saxe fabe wala xay fabe wala xay saag ando xonna khula xana manga saage neten anan karin kane akhana nete anan kari kane Allah ta xuna yo fayni est ce que Allah jëm ñaano dang ba Allah ti gana boné be yankande katta hadam rum khagana golu brobe ya khagana yanga kada be yankande katta inte kem bakano nga abadan ma khagana hala khagana change inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim idan khorondro to na du fay o ñille falle wono sumpuni laga ona daga nata ke dunana folo manina harin ke gana yabban nan sumpunya ngana ya miskina araga miskina ko Allah ande kinanga se femere ko gana ya afo anke mahalla idu da fo yinke mahalla idu daga ono me khono do man batte ono fitnen lon me na do man batte ono me hasla ko do man batte Allah duda mangada de bu mu mawtu do du batte lay duda mi ngada de bu mu mawtu do du batte wala sakhifar walo ana fabe walo ana sak man nen xawana ko na ko rona kan kembire ganta Allah gidi be ya karbi jige ko ngam paten no peut-être kemba na katal ko akini wana to ga fosu no ko lenki arante gille bakko o kamay abadan na to go mo tube na dur saga katalla o ga sumpu kute kebe kam ona gira kam ona dur saga katalla kembire Allah khana yinnoya na to go mo kenya de bersu o ga kebe o continent kenya ona to ga de ay gil sumpu sonne mun nafa aya karam mo ko bure lagari mo ko bure ay yontona bakka seren kamma hadise nyogori hadise ke Asim ibn Damra ando ko nati dum Ali ibn Abi Talib nanti serebe gana khano Allah na anguy na gilondi na ngar sa ngirwandi na karama ko bure na yonto bakkan kamay annan kana lan nan cumpungan na soli kala na tongunya serente angata kala mais sere suga ngam lan na karama ko sere igate kat fulana ka aga karanga na siga kama antina khenkene amma yonki bakke khotetu amma petanti amma kitte fitta amma tafita amma laharu khas yonki li abusi bakam peten no ko sere ma tuy modusa me gati o do kadi gani safana wacca bani jaay yonki mbok ciana karamo ko sire me nga na yi kala mi go to dina khad mu hundu fonno ko nya ta halle mon na maka xanne mbuk visitant da non na maka xanne mbuk khadira mun ko fa yag karasere maka ye so ngari Allah ganno kiskenga karamo bure Allah ganno kisay farendo ko alayhi salatu wasallam nanti sumpu sonne ay bortuno serendo karamo bure naxa on kawana ko fo konte sala ra nga na chumpu nga ma sumpu ge sonne nanti chumpu nyane na ande man na fo sire nyangan ada bareke parce que ngotna day len katanyi me amuna fa nyile katanyi me amuna fanta angat ke genda wala to nanti sumpu sonne imana ka ko tagu man cenya sere be ka sumpu chono mu'minu fatang salar mu'minu ganan am mu'mina ko matimme abu hore do ko nanti farente man kan yuminu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfahu sere be ko to ngode ta Allah to ngode lahara annam mukka ngan nadro
ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليصل رحمه سربه تقول الله انت قد الخيام ان كوتا ان نشوم بونشوني ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت يبقى تقول الله انت قد الخيام ان كوتا ان ديغان تشري نياكو ولا كيغا فانا قران نا واسي سفن مي ما ديغام مريكو اذن ودا فامي رغا نانتي جاكو سومبو سوني احاك اكفيني اي كفيني ايمانا كا كونتاغو مان انغري سري سورا جي سومبو نشونو ان ناتو نانتي مؤمنين angara sere suwari gati kadu fulane ke adi sumpunte gembe ata ado sere sunte gembe sumpuke no annat nanti mu'min aw mu'mina khumatimme haraga na shede aga nat la ilaha illa allah muhammadur rasul haraga na kinko haraga na yaga sallina haraga na yaga sumina haraga na yaga hijina haraga na yaga jakam bagandini sele mu'mina khum ponne ngaye mu'mina timmante kempe allah fare nyande ke ko alayhi salatu wassalam kenga na dangi akhini fini yogone khaye yaga sikki serengi sumpunkut kono haklan to du kon koni koros aygi lu kumpini serebe anganta sumpum valeur anganta nema be ga do sumpu sonne mbatta antatu amma khara yanga kada be ga do sumpu kutem mbatta antatu ke law se kanga sumpum kut ay ke fine khadi imanan ka khul lampuye mu'mini yana xam mu'mina ko nga lampum te ñaan kembire sumpu sonne mbara yan tam maxay fi sumpu kutem ñanga kada tam maxay fi ay gi le khadi dundara ko nanti ngena bandanya foy mbax wala darajante yani wala place xore yani ke max ngeen taxawa nindo sere ndaxan cioni soro ñan xawé ni ñumpu ngena sol ke xaw ñana sabab wala taqlid al walidain lebna ladi ma di fa bañi isumpu ngena soro ben antitu amana ma wala bada imagati telle ima tuguna noku wali fa ba tugunne wali gidañu wali fotan amana ma wala fa ba gade kenko amada ma wala sere gadi kanga saxe ndo fa be nga présenter nanti ngidane ke walin ko wona yanike kelle mi nga na xoro ken kata yana sumpu cross ndana men idan il faut ko la le mun woni xaramun dia responsabilité xore tarbiyat al awlad le mun xoro nde ay kafirey anna sumpu anna tuinde anga ma sumpu tuinde iga ma sumpu ke soni sumpu kutie junubu nyana da batenga an kembe an nyaga ma sumpu ke ko Allah ta lantinde la xema ciankon man ne ci anga ma sumpu ke anga ma koy maga xosni yana gante aga me i sumpu coli akhini ay gilli fini be ga sikki serenga sumpun kutu hadi jeli gindi khore jeli gindan khora serebe sumpun gandana aga na famang aga na ri kotabe kate khako hak gella khako ngar fogida kha haju taka serema khato tunanto ku ibren annako ke aga na baga mba ke kile tata na gana nyirini ana wujuna calculer ya dabarni indaga walli mahda ala ya sababu ngiranya serenga na ri katang aga fama nga moko ab bismillah na nawari me xando jeli gi ndeñan tanga nek ay gi lega de fini be ni ga sumpu aga soro ñonton kat sumpu ko te xutu nga na ko anke na buru gi meña anga xrim pay fonti max anga da ñaxaru pay fonti max anda ko barage landina parce que i gani ngar no ko ci tin ni quoi donc anda sumpu ko anda ko do mana batte anda ko do xutu nga na ko ñabat aw gilis fini be ga soro ñonton kat sumpu ko te angante mul serenam pintu kenya sababu ma yo gani daga gani jakko mbaganti inti jakko kini mare muy ni kini sartanniya itina ngani jakkan kinay ara inna buren calculer kebe gi mahaga effectivement raw ñana angana 50,000 francs wujunu tammi angani kini ken nanti jakka selegana 50,000 francs ke kemba na gana an jakkanga laitine ke 50,000 francs million fili a jakkan donc million fili max natuno men 50,000 ke nek ya 1000 points par 100 na divisé par 2,50 ana 2 millions yakin na breke go bo mo xomo agro xomo c'est la gana ngana jakka ngaken tout so anga da sukiniya wala da fogna sartane ndatu nan tande ke abaga nan jakka la na buran calculer khutu ngono na bur gumu khutu ngono e gana kentu e wakle ni e jakko ndi fotan nawtu na kin wandunya e maka kin mare mu pour maka nanti bananya ni fo imak idan ke hay ka fini ben fotan no nga haga sikki serenga sumpungu ken man al istigrab o taajub amare menganari katanga agana di mpabtu na wala nkaw lankunya manaka bismillah manaka amma khoko nkaw lankunya bismillah anna ko sa simanante ariyeke fo an ariyeke falle anna ko kawa ariyeke idan kenga na giranga yille ni tatane antari ay ke fini sababu be ne ga nyaan sumpunga ko al hasad basen khonna
sumpunu yogoni be san konna ko nyani no ko hasida ko nyana no ko na burgu me inta mulla inta tuana mulla inta darajante mulla donc ke ha nyana sababu sumpunga kutin suzan simme bure katte sere arawa nyana amare me yande kan ken danga foy maka an ken danga foy maka mais commerce serete commerce gundontu ara yan daru foy maka mais lenki ken tabax ha maga fanke sella keke sorom nam makatu nantin kanu fanke ne soron nam makatu nantin kanu anna foy go mure ko ta ga mada baranda anna ko si simme bure ngud katte nanta abaraya ay max ana yi kha akhanem pakka yene tamboy ke ngati idan sumpu kebe kuti kana ka wacce anya fa nganya sabu nga sumpu kebe wono hakla to ke khaysin wono hakla to khaysin ke ngana dangi ya hare ayan kata sumpu kutu nan kotas ya hare nyan kata kinu sumpu kutu nan kotos serem ci sukaf mante ya haru nyugo ni kinen wurunu bakki sumpu ni intamulla asumpu ngati tone ina foanya ne kebe ga kinen wurunu bakki sumpu ya haru nyugo ni du ko noa na du jak nke kina arante foya na sere su da fambe ken ho nyaaga ma dunge anke mpay ga simana nanti kenya na daga daraja hondo so ga lombura ko anke na rante foya na famine no arante sero de katimani arante sero kati yakhini arante sero kati kawni arante sero kati ma tugne maga mbuku tan kenya anke lina do kwani daro ma yagantu abugu ko ku bagaya arante fo de ber nyaaga ma dunga nanta na de arante de ber ken ya xani ci rafunya xaya xadu ngoni ni gije men katte kenya ini gije men katte kenya ina diga mu be niga ikina ni akhini ngurunde bakki mukuni nganari akhini nganari ini dinan kut ini dinan pinande katte fele garenga akhini na mari muina war intagarina anok kenca bo ngir ko asaba ngiran kenya xare ina yakaru kana khakila to yakarunga ikine ni di sumpun kutu mobe yugunti yakundi sumpun kutu kundu ntati nantayde ko nanti yugonte agi yakundi sumpun kutu ma ko nantantay ha experience be go ma dunan kibare kharangen kara experience o gade kebe ora yaxe yakare nyanga ba gi ikine di sumpun kutu di nanti yugonni yakundi sumpun kutu idan yaharu khanan drodo khana khakela toket awjili fini be nega sumpun kutu hadi al muala malat al maliya nabru ngolle na nabru khalifa na saka kam wala nke ngere ngasi mana fo maha anga junti nabru na du to France ni nabru khay katanga nanti anna tere xobi na nataga nga khalsin khayna katanga nga kam nga yigan nga nari kota be nga nabru kebe xen ta valeur ngal kenga sumpu tokki batte de sumpu tokki batte serebe anga simana nanti ngana continue ko be anken ci mende minna ngani ngolle ke kinike mare menyan foy maka ngalsi ngana continue ko bara timmandi ana rawtu bakka kal location anken de kenya simma me jaha ken kalle ke ma baga aya ken nan kalle ke ana ile sakkan kallen kana yi alli ana ci ginde bara duro wala na ci ginde ko anyi maga nan tan ken dabre ke ba ngara xay amro wer est ce que kella khatrono combo ba yenta khatrono combo akini fini khayno iga serende mana angan kawan chumputon wono hakle to kube no giri ko wona Allah to bakke parce que kunu sumpu ku tembana wala serenkan fini khayno igande man Allah ga sumputon no kenna manne fana nyani Allah ga dal laydu srebe wutu mu'min dang kube ni gedi sumputon ado yangan kada baga ta khundu sumpu ku tanon danga drotan nan karanna kento anna terenka anna so selanga makara karanga non terenka ina ko nganda fumbe ga dabatte angana kentu parce que Allah la hadamer metra Allah la hadamer Allah itina ta hadamer mun yogoni an kata kitati nali munya koy aitu nanti yogoni Allah ta kitata an kata kitati nakanundia kenya ndokusu Allah gana aljanna ko ana janaba ko akara parce que Allah la hadamer metra aitu hadamer mengan kebe yogoy akana janaba ana da haringa maro aljanna nan kisi janaba kengata akana janaba idan wana o haklan to kay siringa كين الله فرق جاب نعمة دمرو أدعني حديث نقول يقول رسول إن لي قرابة أصله أتسرع لك الله فرق الله فرق كده مارن تنتوني أني مخا نيندي نخان شلو إندي نخان كت نسيرو كاتيا إبون كاتي ngandoko dun kula kun katia e intonyana
farante angado ko mo be selaga nanya kundu nya su anno kho anga xemen kulle kebe de ya harunga na dugu do sore nya xama ngi nu khoro ko gana duguta kingu ke oga te lajje ga oga fatata lona no hanga na bulu aga moyini ade ken xemen kulle te anda hanga kenya tanga ro na rakaga igano forcen kamay bi mana serebe ga hasida serebe ga baranga sumpun noko anganda na kan tola aidan na kan kutu anga sirono kata e bonno katanga ana kundunya kembale farenti wala yazalu ma'aka min Allah zahirun alayhi ma dumta ala dhalik ati Allah nan de mana akamma kence daga nya moko kellanta wore nan ken kane abadan anam palliya Allah nan de mana na to anga biren aranta wore nan kane abadan idan angana sumpun angana son angana kebe sumpun tole se lara gana ya kenga ma an sumpun tole aga sumpun kutwa annat nanti fota nay no kenna manne kebe daga an sumpun kutu kellanta wore nan ken kane abadan se la hasida ko nyaga dray aken to ko fallen ada hasda nan tanga kane ke falle atal ngilen fallante tele kane abadan akhine aygil fini be niga sumpun chollo serega na fonyo nga amare me naga na daga na lo jur ko kati yampi maka ke yampe e kundu ken dalla fina lana notte nandanga ane ke fina nottunyo ane kapan nottunyo ananya gente baka soronga fimbi yube ni yan amare mo iga fimbi yube ni yan iga ereri be ni yan ananya ke mbo bakke anna anji kencuro katti angana fo mur sira ga makinan anyi meda anta maka aga na mahani kinninga anyi meda ke ko katta ga anyi meda lo jurun kene katta ibaga lo katta kenya baga lo murum dang anna nga kininga amare mu anni dema se lalla ga daraja kina wala ga naburi yakina wala ga service yakina alla ga service rande na amare mu anni dema tay na to anga kenya ne ken sumpunya sono ana hatinton de katta meya angana fo nya serera mare me maga daga ta anga tini ketin ke ame kenya nganda al minna maka kenda bara abadan anna lato bakka nantin kege de kebe katu fulan keta fo yan de kenya ngada ngani ndade me yake nuko fula akem mo dunge kenya ni ndanga keta anda ya nan ta nan tu wala ne yati allah nan tu nde nciro kat katu fulan ndade me yake nuko fula fo ma ana kawana kenya ngada ma nyangi dan khanta siro katte donc en ken ken cire baragen tan ndanga ne ba nan ken nya nan ti nan tuga sere ciro nante allah ante lin tuga le khema ciagor se li soro ngadan tuga kenga durangar se kana allah ga nyanganda an amare mun kadi gana folo mane nyanganda an naraga fo khore ke an sumpun chol anna dudo ken demunti makati anga kenga de kebe manganda timmanten kita yega de kebe kina ngaga ro mo out maka fo khore muriya anna sere su yankandi dingra du kilifi ndan na wara serega na kata anga kiri kata wala mo keri kata anga kinyan na du kilifi nan tanga fo go de bere kebe asembe gantanga maka de bere maka ken de bere igana ngeli jergi ka natinga amare mo ngana ngeli jergi tinga anna fasar nantike ani mulla kenya na gade ngeli khafa ba gana kara wala kha gana kara da naburen to khe wana takande kuma o maka khe ndugundi nde anore kinne kata fitna ya daiman et surtout gana yakani fambe ken ko kani ko sara bana agence immobilier ngakemba ana kani gérer khafa ba kara kani kuino nato xenga ma taxanti itina aga location kube na gi encaisse an ko nyaka magi pour tout partant o gama mulli kani kuy mudu sani gagana ken ta khatron komboy abadan an fitna nya kutu khalaxa kallenga nya banata alla ga de kebe ko kallenga nya banta corona xen ta da fosu ni xallen kita anna daga tanyim se logana ko to xallun kap moni ko o gama ko di kap bani so an kallen anna gérer mais wana xen ta ay xen ta taxan ara wanya na fami ke no anke fo yanke magalla ga du birandin alla am fami birandin amma hata kat fodra fontin ke mag njike yen xenga na tani ngeen xalle ke ma ke ngeen xade man anna xeyam bloqué nan tante taxandi o kat me fam nu men o kat me xadu nu men na man khasimana agatu nante miskina nyani kenya na gamul nan soufir kenya na ga bar xenga taxandi xey lelande anta fofu so sar ga manya fitna bana ga fe akini waxti ñu ruwe ki adanga ni parce que ngesi mada sall fanan kiñe foga bëgg ben nga do kutu bakkay anani munna fa ñimmey ha ko usulu dun ko nga do ko mo be kebe o raganta sude ber no maka su ha tono raga kebe utu bakano wona ki ngutu bakano wona ki yende kata soro walla nyagana ngalla nyagana kebe kenya anani ngadi farna ko alla kebe nga do ko Allah farna ko Allah ga ko ngo na tona jofande katta bana fara yamal ulama warasatul anbiya ata toano yana annabi ñi mon kay makantal lemmo annabi ñi mom ma gode xey ima dinar xey ga kebe xey toaxu ene kenya jofandi ngalla ñagana nañ nga de kinya de mo sire
ngalla ñagana xaxana xagada fami mo sere ngalla ñagana Allah gana tawfiq ñu sudawna golnya akamay wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh nawari professeur Abdoulaye Ba khagira ya trinkana lemunu benuga RTS kuna igara dina masla hore be dabare ke ala hadi danginte no kubegene Dakar juma hore mbanenga ken kuna professeur Abdoulaye Ba o wa mama na mo sire ado sire